أي مرحبا بكم من جديد يا جماعة. Donc toujours في الcongruence modulo n باش نعملوا une application. Donc petit tag il est déterminé suivant les valeurs de n, les entiers bien sûr n, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Quel est le reste de la division euclidienne de 1357 à la puissance 2020 par 5? Montrez que 5 à la puissance 2n moins 23 à la puissance n est divisible par 4, quel que soit n appartenant à n. Et la quatrième question est la dernière. Pour quelle valeur de n 2n carré plus 10n plus 8 est divisible par 5. Donc, نتبعوا مع بعضنا يا جماعة. Donc, بالنسبة لهنا باش نبدا بالكيستيون الأولانية. Donc, déterminer suivant les valeurs de n qui appartient à n, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 5. Ben, هنا bien sûr يلزمني كي تبدا عندي الان في الاكسبوزون. لاستيوس هنا يلزمني نلقى، فهمتني ولا، نحاول نجرب لي اكسبوزون بشوي بشوي 0 1 2 3 لين نلقى مثلا باغ اكزومبل 2 à la puissance مثلا k، فهمتني ولا، congru à 1 ou bien moins 1 modulo n. C'est ça l'astuce. Donc عندي 2 à la puissance 0 congru à 1 modulo 5. 2 à la puissance 1 il y a 2 à la modulo 5. 2 à la puissance 2 باش تعطيني 4 modulo 5. Bah 2 à la puissance 3 باش تعطيني 8 و 8 هي 3 modulo 5. Voilà, 2 à la puissance 4 هي 16 و 16 bien sûr congru à 1 modulo 5. باهي اش معناها 2 à la puissance 4 هي اللي نلوج عليها انا تو. باهي ركزوا معايا بالكدا. احنا كنلاحظوا هنا bien sûr في لي ريست عندي 1 2 4 3 1. كان باش نكملها باش نلقى 2 3 4 3 ainsi de suite. Donc on remarque modulo 5, la suite des restes semble être périodique. معناها كيما قلت لكم 1 2 4 3 بعديك 1 2 4 3 1 2 4 3 ainsi de suite. Ben semble être périodique والبيريود نتاعنا ايجال 4. معناها كي نخرج من الان وقتاش نرجع للان؟ قداش من مره نمشي سا؟ نمشي 1 2 3 4. دونك البيريود نتاعنا 4. بعد البيريود هذيك باش نرجع للان. Voilà. Ce qui nous mène à effectuer, bien sûr, le plus simple ou logique des choses, une division euclidienne de n par 4. Voilà, n par 4. Donc, soit QR appartenant à n étoile, n carré, excusez-moi, tel que n هذه نجمو نكتبوها 4 fois q plus bien sûr plus r, avec r هذايا y compris entre 0 et 4. خاطر عملنا division euclidienne par 4. Donc, ainsi, 2 à la puissance n est congru à combien? À 2 à la puissance 4q plus r. كي نقسمها انا تو البيسونس هذه باش تولي bien sûr modulo 5. 2 à la puissance n congru à 2 à la puissance 4 le tout à la puissance q fois 2 à la puissance r modulo 5. ايش معناه؟ احنا عندنا هنا 2 à la puissance 4 هي 1. معناها تولي 1 à la puissance q اللي هي 1 bien sûr. معناها باش تبقى لي 2 à la puissance n est congru à 2 à la puissance r modulo 5. Nous, on a effectué bien sûr la division euclidienne par 4. Les restes possibles, le reste, il est inférieur strictement à 4, entre 0 et 4. Les restes, 0, 1, 2 ou bien 3. Donc, bien sûr, pour R, il y a 4 valeurs possibles. Les 0, 1, 2, 3. Donc, on change à chaque fois, bien sûr, R, les valeurs. Si n est congru à 0 modulo n. Le reste égal à 0. Ben, alors, 2 à la puissance n, il y a 2 à la puissance 0, 1, modulo 5. Ben, ايش معناها الكلام هذايا؟ Ben, كتبدا n congru à 1 modulo 4. معناها كي يبدا الريست نتاعنا هو 1 تو. Ben, ايش معناها؟ تبدا الريست نتاعنا 1 معناها 2 à la puissance n congru à 2 à la puissance 1 معناها 2 à la puissance 2 modulo 5. Ben, كتبدا الريست نتاعنا 2. Dans ce cas-là, 2 à la puissance n congru à 2 au carré. On 4 modulo 5. Ben, si n congru à 3 modulo 4, le reste égal à 3, r égale à 3. Ben, dans ce cas-là, 2 à la puissance n, il y a 2 à la puissance 3. 2 à la puissance n congru à 8 modulo 5. نحو منها les multiples de 5 باش نلقى الريست معناتها تبقى لي 3. Tout simplement. Donc, هذوما هما les restes possibles اللي نجم نلقاهم. Donc, نشوفوا تراه الكيستيون numéro 2. Quel est le reste de la division euclidienne de 1357 à la puissance 2020 par 5? نبدا بهذا ساعه 1357 باش نشوف الديفيزيون euclidienne نتاعو par 5. انا باش يكون عدد ديفيزيبل par 5 كيفاش بالضبط يا جماعه؟ سامبل على الاخر الحكايه. ما يلزم الرقم الاحاد 0 ou bien 5.
le chiffre des unités soit 0 soit 5. Le chiffre des unités 7. Dans ce cas-là, 1357 est congru à 2 modulo 5. La division euclidienne est 1357 par 5. Le reste égal à 2. Alors, égal à 2, dans ce cas-là, 1357 à la puissance 2020 est congru à 2 à la puissance 2020 modulo 5. باهي خلينا نمشي ضربه ضربه تو خلينا من هذا نمشوا لل 2 2 على بيسونس 4 قلنا بكري هي 1 على بيسونس 5 معناها 2 على بيسونس 4 انا لاحظت انه فهمتني ولا انا هنا هذه 2002 نجم نكتبها 4 فوا 505 معناها 2 على بيسونس 4 لو تو على بيسونس 505 باش تعطيني كونغرو ا 1 modulo 505 معناها بطريقه اخرى 2 على بيسونس 2020 est congru à 1 modulo 5. Et par suite, 1357 à la puissance 2020 est congru à 1 modulo 5. Tout simplement. Voilà. Donc, le 1, il est compris entre 0 et 5. Maintenant, reste modulo 5, 1357 à la puissance 2020 est égal à 1. Tout simplement. Voilà. B. Alors, je vais la question numéro 3. Donc, je vous la question numéro 3. Donc, montrer que 5 à la puissance 2n moins 23 à la puissance n est divisible par 4. Donc, je vous la 5 à la puissance 2n moins 23 à la puissance 2n. Le réflexe, tout simplement 5 à la puissance 2, le tout à la puissance n tartini, moins 23 à la puissance n. Donc, je vais vous le 25 à la puissance n moins 23 à la puissance n. Or, je vais on dit 25 congru à combien? À 1 modulo 4, bien sûr. Le 25, on a les multiples de 4 cols. On a 24, les multiples 24 ou multiple de 4. Donc, on a 1. Le moins 23, on a bien sûr les multiples de 4 cols. Femme-tu kif 1. Allez, je vais moins 23 moins 1, c'est égal à moins 24 qui est multiple de 4. B. Alors, tout simplement, tu as à la puissance n maintenant à la puissance n maintenant. Bien sûr, je vais 1 à la puissance n ou 1 à la puissance n. Voilà, maintenant, il y a une différence. Je vais 25 à la puissance n moins 23 à la puissance n. Congru à combien? 1 à la puissance n moins 1 à la puissance n. Le tout congru modulo 4, excusez-moi. B. ايش معنى الكلام هذايا؟ معناها 5 à la puissance 2n moins 23 à la puissance n elle est congrue à 0 modulo 4 واحنا كي نلقوا bien sûr حاجه congrue à 0 modulo 4 bah dans ce cas là فهمتني ولا هذه 5 à la puissance 2n moins 24 à la puissance moins 23 à la puissance n est divisible par 3 par 4 excusez-moi. Donc je vais la question numéro 4. Pour quelle valeur de n, on dit 2n carré plus 10n plus 8 est divisible par 5. Donc, je vais vous dire que أول حاجة تخمو فيه هو التابلو de congruence. أنا كي بتشوفوا هنا bien sûr عندي الn اللوطة ماهيش في l'exposant. كي تبدا الn اللوطة donc dans ce cas-là نخمم في التابلو de congruence. عندنا n congru à combien modulo 5 شنو هما اللي reste possible اللي نجم في نلقاهم modulo 5 بالنسبة ل n 0, 1, 2, 3, 4. Bah dans ce cas-là, on va chercher 2n carré, je n'ai reste possible, moins 10n plus 8, je n'ai reste possible, et je fais la somme, tout simplement. Ben, on a n congru à 0 modulo n, 2n carré congru aussi à 0 modulo n, c'est logique. Qui tape de n congru à 1 modulo 5, 2n carré congru à 2 fois 1, donc tout simplement 2. On a 2 fois 2, donc 4. Donc, excusez-moi, 2 fois 2 au carré, donc 2 au carré, donc 4 fois 2, 8. 8, font-il congru, donc tu as 3. Voilà, on a les multiples de 5. Ben, 3 au carré, 9, 9 fois 2, 18, modulo 5, bien sûr, on a 15. Les multiples de 5 هما 15 في الكا هذايا. دونك وبالنسبه لل 4 بيان سور كيفاش نحسبها باش تعطيني ايغالا 2. دونك نشوفوا تو موان 10 ان بلس 8 في الكا الاولاني بيان سور باش تعطيني هنا 0 دونك 8 فهمت بلا كونغرو 3 موديلو 5. بي الوغ نشوف اللي من بعده. دونك كي تبدا عندنا الان هنا فهمت باش تعطيني موان 10 بلس 8 اللي هي موان 2 موان 2 زيدها 5 فهمت بلا الموان 2 باش تعطيني دونك نجم نخليها موان 2 او بيان زيدها 5 باش تعطيني 3 كيما تحبوا او بيان هنا كيف زاد كي نبدل بال2 باش تعطيني موان 20 بلس 8 موان 20 بلس 8 تعطيني موان 12 اللي هي موان 2 موديلو 5 كيف هنا فهمتني ولا بالنسبه لهذوما باش تعطيني هنا موان 2
وأن هنا بيان سور باش تعطيني موان 2 زد. سامبل. دونك احنا باش نلقوا تو هذايا. دونك تو سامبلومون نعملوا لا سام. 0 بلس 3 باش تعطيني بيان سور 3 موديلو 5. هذه باش تعطيني 0. هذه باش تعطيني 1. هذه باش تعطيني 3 موان 2 دونك سي 1. و 2 موان 2 égale à 0. لا كيستيون شنو قالنا بالضبط؟ قالنا pour quelle valeur de n هذه est divisible par 5 معناها الريست égale à 0. وقتاش الريست égale à 0 يا جماعه؟ pour كي تبدا هذه بيان سور est divisible par 5 كي تبدا. دونك هنا بيان سور كيما قلنا هذا كونغرو à 0 modulo 5. دونك في الفالور هذه في الفالور هذه. dans ce cas là n كونغرو à combien؟ في الفالور هذه n كونغرو à 1 modulo 5 وفي الفالور هذه n كونغرو à 4 modulo 5. هذوكم هما لي سوليوشن اللي لوج عليهم. دونك نكتبهم باش تعطيني هذيك وهذيك. دونك معناها هنا 5 ديفيز 2 1 كاري موان 10 1 بلس 8 معناها بطريقه اخرى n كونغرو à 1 modulo 5 ou bien n كونغرو à 4 modulo 5. نتمنى انه الابليكاسيون هذه فهمتنا برشا حوايج. نتعادوا ديريكتومون يا جماعه باش نشوفوا حويجه جديده اللي هي تيوريم دي فيرما. ميرسي.